My name is Nida Ijaz. I'm a furniture designer and interior consultant. 2012 to 16 में मैंने ग्रेजुएशन की थी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन में, और फिर 2 इयर्स का मास्टर्स किया LCA से. इसके बाद मास्टर्स करने के बाद मुझे फील हुआ कि मुझे एग्जीबिशंस करनी चाहिए डिफरेंट, ताकि आपको फर्नीचर इंडस्ट्री की मार्केट का एक्सपोजर हो. तो मैंने एग्जीबिशंस की. उस वक्त मैं एग्जीबिशंस के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की कि आपको बिजनेस किस तरह से डेवलप करना है. तो दैट्स हाउ मैं बिजनेस की तरफ फिर रुझान मेरा. बिजनेस करने का मशवरा किसने दिया? बिजनेस करने का जो था, मेरा माइंड अपना खुद का था, क्योंकि मैं जॉब करना नहीं चाहती थी. मैं जॉब ओरिएंटेड नहीं थी. मेरा शुरू से माइंड ये था कि मैं छोटा काम हो या बड़ा काम हो वो फर्क नहीं पड़ता, मुझे हमेशा से था कि मैं अपना काम खुद करूं. निदा इजाज और डॉक्टर क्यों नहीं बनी और फर्नीचर डिजाइनर क्यों बन गई? मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स वो आपका बड़ा कन्वेंशनल स्टडीज है. आप काम कर रहे हैं, हर कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, लेकिन मुझे करना था कुछ डिफरेंट, कि मैं वो काम करूं जो जरा मार्केट में डिफरेंट हो, इंडस्ट्री में डिफरेंट हो, और मैं कुछ ऐसा आर्ट वर्क लेकर आऊं. और मैं फीमेल्स भी मेरे काम से एम्पावर हो रही हूँ कि हमें भी ऐसा डिफरेंट कोई काम करना चाहिए. देखिए, जरूरी नहीं होता कि अगर आप फैशन कोई डॉक्टर बन रहे हैं तो आप भी उस दौड़ में लग जाए कि मैंने भी डॉक्टर बनना है. डू समथिंग डिफरेंट. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई एक्सपर्टीज है, आप कोई ऐसी डिग्री लें जिसका स्कोप हो. जैसे आजकल आपका ऑनलाइन का काम बहुत ज्यादा हो गया है, लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ज्यादा चले गए हैं, ई कॉमर्स की तरफ चले गए हैं. तो वो आपने ये भी देखना होता है कि टाइम टू टाइम कौन सी फील्ड का ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है आपको. निदा को घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? मेरी फैमिली सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह सबकी सपोर्ट बहुत ज्यादा है. फैमिली में फादर की, मदर की, हर किसी ने मुझे मेरी ग्रेजुएशन के दौरान बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है. और मेरी इस वक्त मैं जो काम कर रही हूँ वो फैक्ट्री रन कर रही हूँ, तो इसमें मुझे मेरी पेरेंट्स की बहुत ज्यादा सपोर्ट है. और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको फीमेल्स को आपके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते ना, आपकी फैमिली नहीं सपोर्ट करती, आप आगे नहीं बढ़ सकते. आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है इन सारी चीजें. इस सोसाइटी में रहते हुए जब आपको सपोर्ट ना मिल रही हो तो बड़ा प्रॉब्लम होता है आप सबके लिए. एसी रूम में रहने वाली लड़की निदा इजाज धूप में काम करती है तो कैसा फील होता है? एसी में और धूप में रहना मेरे लिए कोई डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि धूप में मैं बैठ के काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया हुआ है दौरान स्टडीज कि जो है ना, अगर आपने ये चूज कर लिया, आपने अगर फर्नीचर डिजाइनिंग चूज की, तो फिर आपको हार्ड वर्क तो करना है. आपने बैठ के पॉलिश भी करनी है, आपने कोशिश भी करनी है, क्योंकि आप जब सीखोगे, अपने हाथ से कारीगर को काम करने का बताओगे, तो उसके लिए आप जरूरी है कि आप अपने हाथ से काम करोगे खुद. लेकिन अगर आपको अपने हाथ से काम करना नहीं आता तो आप लोगों को किस तरह से बता सकते हो कि आप किस तरह के कट्स बनाओ. तो हमारी डिजाइनिंग में बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं जिसके लिए आपकी लर्निंग है कि आप खुद भी करो और लोगों को भी बताओ. निदा को कितना अर्सा हो गया सीखते हुए और काम करते हुए? मुझे इस फील्ड में 2012 टू 16 में तो मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी. उसके बाद मेरा मार्केट एक्सपोजर रहा है. फैक्ट्री को ओपन करते हुए मुझे तकरीबन 3.5 साल हो गए. उस वक्त जो क्लाइंट्स मेरे थे, एज अ फ्रीलांसर मैं काम कर रही थी, तो जितने भी प्रोजेक्ट होते थे मुझे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था. क्लाइंट्स मेरे थे, लेकिन क्वालिटी, टाइम, ड्यूरेशन, कमिटमेंट्स, इन सारी चीजों का इशू था, क्योंकि वेंडर को कहा जाता था कि ये आप प्रोडक्ट बना दें, लेकिन हर वेंडर ये कहता था कि मैं मैडम जी आपको जो टाइम दे रहा हूँ ना, आपको इस टाइम में मिलेगा. उसमें आपकी क्वालिटी भी जो है वो उसके ऊपर भी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, कमिटमेंट भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक डिजाइनर को जाना है और उस डिजाइनर को बैठ के क्लाइंट को आंसर करना है कि भाई किस वजह से लेट हुआ, क्यों क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की है. क्लाइंट ने आपको पेमेंट फुल की है, लेकिन आपका वेंडर आपको पीछे तंग कर रहा है. और दूसरी बात ये थी कि हमारे फर्नीचर में अगर आप प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी डाल दें, आपने अच्छी क्वालिटी का फॉर्म नहीं डाला, टाई पट्टी नहीं डाली, अच्छी क्वालिटी का एक्सपेंसिव कोई अच्छा फैब्रिक नहीं लगाया, तो आप किसी तरह से भी क्लाइंट को लूट सकते हो. तो ये सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे था कि लॉन्ग टर्म में मेरा क्लाइंट खराब होता है. मेरी प्रोडक्ट क्लाइंट ले जाए घर और उसको जाके महीने के बाद पता चले कि भाई सीट में तो झोल आ गया है या फैब्रिक जो है वो ठीक नहीं रहा,
تو وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کلائنٹ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے. میں یہ ساری چیزوں, یہ سارے ہسل سے نا علیحدہ کام کرنا چاہتی تھی کہ میں وہ کام کروں کہ میرا کلائنٹ نہ خراب ہو. اور اس وقت فیکٹری اوپن کی ہے میں نے تو اپنے لیے تو کی ہی کی, اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے, ان لوگوں کے لیے بھی کی ہے جو مارکیٹ میں بہت زیادہ ان چیزوں سے سفر ہو رہے ہیں کہ وینڈرز ان کو تنگ کرتے ہیں, ورک شاپس پہ وہ جاتے ہیں, وہ اپنی مرضی کا کچھ بنوانا چاہتے ہیں لیکن وہ بنا نہیں سکتے, ان کو پھر جا کے شو روم کا رخ کرنا پڑتا ہے, لیکن شو روم پہ جا کے ان کو ان کے گھر کے مطابق کسٹمائز آرٹیکل نہیں ملتا. ندا آگے کرنے کا کیا ارادہ ہے؟ فرنیچر کے حوالے سے تو بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے, اس کو آگے لے کے جانے کا ارادہ ہے کہ مزید پروجیکٹس کیے جائیں, اچھا کام کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, ان کو اویئرنیس ہو کہ آپ ڈیزائنر کو جب ہائر کریں گے نا تو ڈیزائنر آپ کو آپ کے اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ کا فرنیچر بھی آپ کو کر کے دیں گے اور انٹیریئر بھی کر کے دیں گے. دیکھیں آپ نے گھر لینا ہے, آپ نے جہیز کا فرنیچر ہو یا آپ نے نیو ہاؤس بنانا ہے, اس پہ آپ کو فرنیچر چاہیے, آپ نے اپنے پیسے تو لگانے ہی لگانے, لیکن اگر آپ ایک کنسلٹنٹ کو ہائر کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ فرنیچر اور انٹیریئر یہ دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ فرنیچر لے لیں اور پھر انٹیریئر نہیں کروائیں یا انٹیریئر کہیں اور سے کرا لیں, کیونکہ دو ڈیزائنرز کے بھی جو ہے وہ مائنڈ نہیں میچ کرتے. جہاں پہ آپ نے انٹیریئر کرانا ہے وہاں پہ آپ فرنیچر بھی کرائیں اسی جگہ سے, تاکہ آپ کا وہ کمپلیٹ ایک پیکج بنے اور کمپلیٹ ایک کمبینیشن بنے. ندا اجاز کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ لائف میں سوچنا شروع کریں, کیونکہ یہ وہ ایسی چیز ہے جو آپ بہت لوگ بہت ارلی ٹائمز میں نہیں سوچتے, پھر بہت لیٹر آن سوچتے ہیں تو وقت گزر چکا ہوتا ہے, اور وقت کسی کے لیے نہیں انتظار کرتا. آپ وقت پہ سوچیں اور سٹیپ لیں, اور دیکھیں جو چیز آپ کے مائنڈ میں نا, جو بھی آپ نے کوئی ایسا آپ کے مائنڈ میں پروجیکٹ ہے یا کوئی ایسا اسائنمنٹ ہے یا کوئی بھی آپ کا ویژن ہے آپ کے مائنڈ میں, اگر آپ وہ اپنے حد تک رکھیں گے نا اور اس کو ایکسپوجر کو لے کر نہیں آئیں گے, اس میں ایکسپیرینس نہیں کریں گے, اس کو عمل نہیں کریں گے اس کا, تو وہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں بن سکتا, وہ آپ اس کو نہیں فالو کریں گے, وہ پھر کوئی اور فالو کرے گا. تو اس لیے جو کرنا چاہتے ہیں ایگزیکیوٹ کریں, اس کو اپنے دماغ تک نہ رکھیں کہ بس میں نے اپنے دماغ میں رکھ لیے, کرنا تھا کیا نہیں. بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملے, ہم نے بھی چاہا تھا ہم بھی کچھ کریں, ہم نے بھی یہ چیز سوچی تھی کہ ہم یہ کریں, لیکن جب وقت آتا ہے, وقت گزر جاتا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تو وقت گزر گیا نا, اب تو پھر وہ صرف ایک بات ہی رہے گی نا کہ ہم تو چاہتے تھے ہم نے کیا نہیں. اس لیے جو آپ چاہتے ہیں کر لیں. ایک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے راستے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ سوچ کو امپلیمنٹ کریں